allow me to say thank you for the privilege to be interviewed by you. Anyway, I am Rosel teacher, Rosel Pisolito. I've been teaching for 33 years, 9 years of which is from the private school and 24 years in the public school. In Dumas Central School, I've been a teacher here for more than 2 decades. But anyways, I am now assigned in grade 6 as an advisor, and I've been handling English as their subject, also the GMRC. Thank you, Ma'am. Our first question, Ma'am, is how do you help your students achieve their goals? Alright. The students or the pupils nowadays is not as the same as before. The thing that we are doing here is that we try to go down to their level. We try to see what is their likes and dislikes, and the teachers are the one going to be adjusting to them. It's not that they will adjust to the teacher, but it's us that going to be adjusting to them, because the generation now is different from the previous one. We need to understand them. We need to build connections with them. We need to show to them that we care, because it's different when the children will learn that they are safe, they are protected in school. That's a way of staying in school. Okay, Ma'am, thank you for sharing your experience, Ma'am, and thank you for sharing what your goals for your students. Thank you. Thank you, Ma'am. Thank you for your time. Okay, thank you. Thank you. Good afternoon, sir. My name is Richelyn Kilit. I am from Pinmas UC College. By the way, sir, pwede i-introduce mo yourself. Good afternoon. Ako rin si F.O.1 Nunez, Operation Nazulman sa Bulwa Fire Station. Akong na-experience sa akong pagka-bumbero is dili yun daling mahimong bumbero, no, kay pag ako lang sa kalayo lisod yung kayo away, labi na o tikit-tikit ang mga balay, light materials gamit, lisod kayo akit ang kalayo, then napay mga tao nga ma-pressure ka kay gusto nila unahon ang ilahang balay pagkapula, which is kami nga mga bumbero maganda po ni asa dapat may plaster na mas di na mo spread ang kalayo, di na mo dako o kana po dabo ganang gaparing kamutan nga kung mo wala po'y tao nga ma-injury ma-rescue parang tayo. Sir, kanina ako ibang question ka ng unsay feeling mo nga naka-save ka sa others? No, pag-save lang sa life sa tao, no, isa gina sa mo ang mission, no, to save, sa example ba, no, protect, save lives and protect property, no, sa Bureau of Fire. Then, kung kami maka-rescue gid o kinabuhi, ako igina mo ng pasalamat ko na na-save ba na mo gusto di po kayo mawalan o kinabuhi na kayo. Matod pa sa gingon nila, wala na i-replay. No? Wala na i-replay. Among mabati na is, kung yun, isang kapoy na kayo may mugaan, tungod kay nakasalvar may sa kinabuhi. So, sir, thank you. And maura toong okay. Cagayan Pinmas UC. Ako'y ano mong ngalan, sir? Good morning sa mga students sa Cagayan Pinmas. I'm Police Corporal Christopher Pisolis, 32 years old, assigned at Police Station 1. Mga ban? Pero? Question, sir. Yun sa iyo pag-handle o pag-protect sa ano ang community? Hindi man nagpapoy mo sila. Question, no? Pag-handle sa community, dapat kita sipo sa kapulisan, dapat kita sa atong community, sa atong tauhan na kita sipon sa
dapat papel na to sa ilang na lisensya sa kapulisan para safety ang community. Okay. Good. Sir Gils, nako is ka, sir. Sa imong pagka-pulis, sir, ano i-consider imong pagka-pulis? Asa ano siya? Ano pa siya? Salamat po na incident ako sa panagiro dahil isip sa pagpulis. Makita ng mga paskin sa among kuwan, community na kami lagi sa mga magitapo kami ang magprotekta o mag-responde kung may mga kalamidad dito sa atong community. So kami po ang nagprotekta sa atong katawan isip Bombero pa? Nana ko sa lista bombero? Good morning, sir. Ako din si Arnel Flores, sir. Isa ka estudyante sa COC, sir. And ano ko ba, sir, Ako di si Marvin C. Padua, estudyante gyapon sa Spinma COC, sir. Sir, pwede bang utana, sir, kung unsay mong ngalan o unsay mong trabaho, sir? Ako si Jose Balinas Jr. taga CDO lang, gwardiya sa DOH karon. Ang trabaho nako security guard. Thank you, sir. Nakoy question, sir, kani. Balik. What do you love, sir, about sa imong job, sir? Siyempre, kung magina ko ng trabaho, kay mo ko na buhay sa pamilya. Tanan, di nga, source ni siya sa income sa pamilya. Sa unsa pamaaging gamitan sa kwarta, sir. Ang question, sir, kay kaning unsay kuan pagka-feel mo na gwardiya nabay masuko or nabay na Nay time na sir, pero imo na kagalingon control na nimo kay na taga-trabaho sa gobyerno, nagi natong confident nga dugangan nga natong pailo ba na ato lang na sabton yun ngitan to pamagi nga masulbad na siya nga problema. Last question, sir, is kaning how does it feel, sir, nga makatabang ka sa ubang tao o sa Okay, sir. That's all. Thank you, sir. Thank you, sir.